Kise nga kama oda kasukunyi takatokonda kajamunga ka bismillah kodan kabarun biranga na fatampanche kina kai sonikan kankulenga nangomu lenki juman kotake septembre kaso onkogu ujunu fili tampiliro fillo ka abone o chaîne tum kama hana commenter na like ke kuna fube geno koy lenki masalanga awarni wuru Angleterre championnat kama internet tampe ko yake bega rendi kundu na sabu sra kore go kenu strekebe kennengedi Angleterre su toro ke kuna strekebe kenne duna sugedi tu iduya kempa le fube geno koy Neymar aro Kylian Mbappé sokalle ma kumpu mpunti ido mer hanga fokru mbay khadi ke kuna ken kanya do mania orni fatampa je khore kini anokonga kenchu kof manten dangi falle Chelsea ikundi antena kuruma kita mogedi sefe ken kama ado mankan khore go khadi be supporter no gondo men hanga kempalle o commentaire no nga ori sere bani sugandi akamandi terne de go de beri ma ogeri ken kama terne den jabin kinai na khato terne ona menyi wuchine. Ojo penati Angleterre jamanenga ke kuna ke koye begarni kundu Angleterre 7e journée I machinun takureke nyerundi kenterni tampe au bantene machi sun tampe Angleterre nyakoten kama nasabu ke kuna Angleterre tunga nyakare I jamane nyimanka khore ken tokongeni Elizabeth akendi itambugu topunga adi fudin koro bawo akufu sakanonga ke kuna ke yakare kundu kenenga duna sude tunanti fo khorego bugu nyankoteke kama bawo tunga nyakare kebe agere kilate wori ake nguini tan kebe do sino tumia ilenki ke kuna abrenge kempe kota kebe ka adi tanyere sineanya aga marandini ke kuna ke tunga nyakare kundu kabar gibi o nyankoteke kama fubenu gelli fika songa isuge dangi ake enya konkane ke kuna atange wori kumpo gebe beranga ke tunga nyakare kundu asgire kan khore nyi mogosri Angleterre nyankoten kama ken kuna ken tunka nyakare ayandi fuden koro ken chunon chaguda ken kuna Angleterre suti wo wunu dome interni match su tampo ke ko en khonga ibe gana wori Premier League nga match game tampe afamu nanti itunka nyakare kenya di tambugo topunga ken kuna fube gina koy Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro CR7 brembe ke tunka nyakare kundu Elizabeth akengedi topung mbagandi ken kuna Cristiano Ronaldo sefe akama ati iken carrière ke sino tumi makati sino segi iga Angleterre nyankoteke kama ken kuna ime fofo sukita age feti dron ta kunyai gilli tunkankan nogonga kare saguda ida ke tunkan nyakare kore kundu Elizabeth Cristiano Ronaldo ati dima suga iken kuna iyo famu nanti ke tunkan nyakare khibaru ngotoko inkolla nogonga bawo sere anchanku sere kebe awore batado gante kitene mogosu kama Angleterre nyankoten kama ati iddo ngotengeni kati beso kof matenga gelli akorenga nandaga wara ke kuna Angleterre jamane nchukof matenga ken ki son do wonga otele Ligue 1 ngonga ke kuna fubigeno koy Paris Saint-Germain ikum ponnan qawumbe masaru fili kengeni Neymar agabaka Brazil jamane nga aro Kylian Mbappé kenga baka France me kusoro fili te kamana mexane ko mbosiri haragana ni igante kamana akoy soronga selanga ke kuna championnat ke jonga dinga ori wori penalty tampion qabare kembugu ido merhanga ke kuna irifera kutu ni talakama ke kille khadi kabar kunu batalaw kamana punti ido men kha kenni kankai Paris Saint-Germain ge fama match be tampo Champions League nga ke kuna Kylian Mbappé di balo go kita contre attaque nga Neymar bane placenteni ka amedunge balo ke kin Neymar ya ay merketu ke kuna amakharo ke ketinde be genya kundu amelingi Neymar da mo sukama haraga na istrege be khage de remarque ke kuna igir ko nanti Mbappé ade Neymar ken koni hasida khoya ante kamana jouer ti Neymar ya mo sukama ananya kha Neymar ken khaw balo ge be kin Kylian Mbappé kuro nanketi sangana dome ke kuna atui kam mo nanti khibare ke adigi Neymar ya match ngene me falle Paris Saint-Germain imankonti Neymar danga andaga conférence de presse mbiranga andaga sefe Neymar ti intetele nasuko mani kama iganati indaga sefe lenkisu ibute monote yani ira worni foko fube ke kuna afalle garni nya fitna khore nya fedde ken khonga bawo Mbappé gir fube nya ameli ngi danga agere bloqué be kumya kundu ira ante famru kam goni igante jouer tibe khako nyimeno ka hakilanga ibe ndati khana kikiti khani tonkin Neymar ba ma khani kinni Kylian Mbappé yala kusuro fili igam ko kebe kundu est ce que ira Paris Saint-Germain aramburen kiniyaba ke kuna brembe I hajuntenga Champions League na tokoti kusu ni fonna kawnyai kusu kof manton kani ikota nyai wa brembe kolenki otele Angleterre jamanenga fokrumbai ke kuna le Blues kengeni Chelsea ikun koni di entraîneur kasen kata kengeni Thomas Tuchel ya ida fudinkine brembe adaga falle ke kuna iriti entraîneur kurumbai entraîneur kebe tokongeni Graham Potter ken kuna akenyi mebaka Angleterre koda katana kasanyani
ke kuna adi fonnenya antene ra khunkai awi ngota na gatelo shina danta doy ani Chelsea antene kurbanga o kotabe kolengi oitoko Europe no nga ke kuna fube gen koy Cologne supporter no ikundo Nice supporter no idi mankan korego deberi mankanye kebe ke kuna agenya sogalle makoy gomboru ado lobo nyime bogo anoko nga koy bawo supporter no fili kun jogi mo bre lobo lo bane gomenga ame karaka a jogi mo siri kempa le bano no nga kenkanu agi kanu gelli no kube ada khen ro naka meter no karagi haqqe aka jogi mo bre kempa le fube no koy soro nyeri tana kun ka jogi haraga ne kun kallengi me grave mo siri ke kuna ke sogalle mako saguda match nge xawna tampe wakati be idi banta fonne ken kuna idi ko nanti idi enquête nge ko ni folla xewuni kengeni korosundunga ado firu ya hamure ke xibare kama sogalle ma ngir timinay ko do ko bateni ke kuna fitna dun to ni koni kuro na keti kumbaka jaman khonga otele Espagne La Liga nonga FC Barcelone ken kuna ikun koni di muru Atletico Madrid de Soromaga nanti adi baga ken kuna ini qalsin kuten kinia kenga telesigi tanagati milo eron qalsia Anthony Griezmann ko ben xibare nonga bawo ti Griezmann ken kuna agarni Atletico idi xabaru yogonu kon koni safa ido mena hanga kengeni seda daren kama nandanda daga kero kegana sebeti su an qawa khano khalsin kutenkinia ke kona iti Griezmann brembe aga kama na Atletico Madrid ken koni sauver ke kona surtout Champions League wa dangi contre Porto Barça soronga isi medei nanti ifrego gidi karayigo ke kona Griezmann adege nga Atletico aw kama na ngori akhalsin kutu inariti yala i woni fami dum famuno terndi de topingo nga adanya ka Griezmann ga baka Atletico na daga Barça khay Atletico khadi Barça awa kinya kitiko te khenga do ke khalsa xibare me way asagerni fukuru me khadi Manchester United da iku ankanu mo bure khadi ke kona brembe Europa League kem polla khange nguni ima chifana idigi sregebe di koynanti ido ke Europa League te khawa idan te khawa ke kona sonu ko ngotini bone ketem po subro mumay idaga isage khadina enkete khadi ke kuna contre Real Sociedad Cristiano Ronaldo akenya titulaire nga kema chinonga anya jikira kuti nga akaranga mbosri kempa le Casemiro photo go kamana nyala koyo oya nga photo ke bobe serege be kamana idu ternanti Casemiro est ce que agere sukandi de beri daga Man United nga asiroba kaku yimeno hakella nga Casemiro est ce que aworde nimisi de nga ba Man United nga wallaha anterne nimisi ba tende to pingono otele Qatar jamanenga ken kuna fube gano koy Qatar ken konya ke kulbon be garni tampenonga ken dangi falle coupe du monde sino junu pili tanjike ken kana ta golon khawtay bawo jamanu sikidi khane bagandi do abatenga ken ni Arabie Saoudite Egypte ado Grèce kusudi koy nanti wo mulana coupe du monde ken koy organiser i jamanenga sino junu pili ado tanjike ken kuna fube gano koy duna khodan ko fogore FIFA nga ikunti basintay i worni tagandi ndenya ku feddu do mena khanga ku jaman do mena khanga andago mu jamane be kenna sugandi nanti ku do na tampi ankare ka ibenda dunge su andai tampene ku jaman du banambe a tampene nango mu mulenga khatinyai ediken ko na suku akama koda katana be to ngeni Renato Sanchez ogo kota be kholenki a jogi di fedenga Paris Saint-Germain a worni bito tamenya interni wori beranga Mauro Icardi ken kuna akendi falle koy Paris Saint-Germain adaga nyumundi Galatasaray koy ogere ko khadanga mobe wakati dangin to kono khonga Coupe du monde club bega tampene sine su ken kuna FIFA bangenga continent ku karagi su fedde bega nyambe masarenga ku nyanda kana menyi kebirai idi yakalle dati me koni fina aga tampene no kube kasika punte akamantara tampe America États-Unis bawo États-Unis ikundo Dubai nandaga wara Chine kuwan kamana ikhane bagandi do abatenga nanti umula ali tampe ijamanenga Luka Modric akenki na nyile ngononga awinya tanjike aro sino nyeria kota bega ho lenki ke kuna onati Luka Modric danga sinagobodo akeri oitele o commentaire nonga ke kuna fubege no koy o khanna na yegoy aro terganda na yego ken to ngeni Modi Tunkara Barcelone supporter nyani akendi commentaire yego wala ati dahaba sibi harna sahanyandanga ken kuna fubege no koy Paris president akamana oku Barcelona no critiquer ka aw gemela dungen kama kempa la gerten de beri atinna fota panche kinia kam goni mercato pol la kentri falle iya ko ngoy koda katano gono kama nan barran koti feddundo men hanga kenkuna inte kama na kempam Modi Tunkara oraga fota panche be kinanga mercato kenkuna afol la kentri to munyani ka mercato pol la kentri jamane khoro karagian khonga
kengeni France, Angleterre, Allemagne, Italie, ado Espagne. Mercato nyime italien kan nanyani awriani marché maka onati saka kenkuna ko fonu yogono nga ko fonu kubenu igedi maka gemu dome nanti oku na fay o mercato pour la khenna nguni ke wakati anata ke wakati donc saison ngana nyime qasu fili Europe da kujamano khoro swani mercato bane afo la khana takitani ataki kenkuna jamanu kutu kunte ke ko fono nga ikunga te ko fogeno nga ko da katana lawbaka nandaga kunja manui ka angiro koda katana suwori age girino kotana ina li ke kuna angu yini autorisation kini iya nanti ina koda katana kobo bawo yogono appel liber ni FIFA banginga tongu o hajungo koda katana nga ke wakati ya ogama kitasu arayan so bina ketasu ro ekipunga o kenge bengala ke kuna FIFA ngo nyamere enkini maka we fanna nyamere enkini hakula koda katana go khobono ma koda katana go rawor ni hakum banginga surtout srobe nu contrat ganti maka ira hotel libre nga walla ha ira worni prenga kundi menum po gebe anonga kenkona sharia nu ngobongo nonga fubenu idaga nyana sobi sere laga koda katana kita mercaton takifalle ka Europe jamana khoro ku khoni akote ni mercaton takifalle ikunna koda katana kobo alla ko bono kanterni makati mercato d'hiver nga kenga janvier pinkono walla kenga fitaka mercato nyime bitalegere angu yini yogono wononga idi kallen confirmia kenkona ka joueur no merga fina ko Marcelo khalle kembo mercato ke bitalegere ndi explication keninti sergibe wononga lenki wuroke ide khallen confirmer ka ametu fina kampe deni o warni kuntu ko en nakonga ken ko na kunyo gono xawka manam punti fundi sasa ken pale mercato pour la kan txi mo siri Europe nya ko tengama ka jamanu ngobo ngonga ku mercato pour la kan metri ken ko na kenya cigi ango wala harsa banamba na ngotelle nokku nga kana wari khatin ge mo srenga kada kamare may do me son grada habasibi ona ku ne tengi de kati trenga danu ci ko fama donga khabinu ko commentaire de ben o wasu wala o da xaw masala nga dome o haklo ngo da khabatenga yagi nan kun ka gurange soni ka fasanda baba harama tanja dinko dinka mergata silla mange gelera ma dalwa ta khanga hamidu drame alhaji rosibi sato jawara ken kona oda kasukunya